Assalamu alaikum. Welcome to my new video in our series Hello Arabic, and this series it's for the beginners to learn how to speak and understand the Arabic language. So let's start. Here the first one, it's question. ما هذا? Again, ما هذا? What is this? هذا كرسي. Again, هذا كرسي. This is a chair. This is a chair. هذا كرسي. Another question. هل هذا كرسي? Again. هل هذا كرسي? Is that a chair? نعم هذا كرسي. So, when I ask with هل, so the answer automatically will be نعم or لا. Yes or no. نعم أو لا. Yes or no. So here he's asking a question. هل هذا كرسي? Is that a chair? So the answer will be نعم. Yes, this is a chair. هذا كرسي. Another question. ما هذا? ما هذا? So ما means what? And هذا means this. ما هذا? هذا مفتاح. Again. هذا مفتاح. هذا مفتاح. This is a key. هل هذا مفتاح? Is that a key? هل هذا مفتاح؟ نعم هذا مفتاح. Yes, this is a key. ما هذا? Again, ما هذا؟ هذا مكتب. هذا مكتب. This is a desk. هذا مكتب. Another question. هل هذا كتاب? Is that a book? لا هذا مكتب. So لا means no. Again. لا means no. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قلم. هذا قلم. This is a pen. This is a pen. هل هذا مفتاح؟ Is that a key? هل هذا مفتاح؟ لا هذا قلم. No, this is a pen. ما هذا? Again. ما هذا؟ هذا كتاب. هذا كتاب. هل هذا كتاب؟ Is that a book? هل هذا كتاب؟ نعم هذا كتاب. Yes, this is a book. Now it's time for exercise. وقت التمارين. So the first question. هل هذا كرسي? Is that a chair? نعم هذا كرسي. لا هذا كتاب. نعم هذا قلم. So the answer will be نعم هذا كرسي. So first of all you have to say نعم أو لا, yes or no, then explain it and complete the sentence. Another question. هل هذا بيت? Is that a house? هل هذا? Is that? And بيت means house. هل هذا بيت؟ نعم هذا نجم. لا هذا سرير. نعم هذا بيت. So the answer will be نعم هذا بيت. هل هذا مسجد؟ Is that a masjid or mosque? نعم هذا باب. لا هذا كتاب. نعم هذا مسجد. So the answer automatically will be لا هذا كتاب. هل هذا باب؟ Is that a door? نعم هذا باب. لا هذا كتاب. نعم هذا مفتاح. So the answer نعم هذا باب. هل هذا نجم؟ Is it a star? نعم هذا قلم. نعم هذا نجم. لا هذا بيت. So the answer نعم هذا نجم.
Another question. هل هذا سرير؟ لا هذا قلم. لا هذا مكتب. نعم هذا سرير. So the answer لا هذا مكتب. Thanks so much. See you next video إن شاء الله. السلام عليكم.